नारदुवाच वृथा खेदयशे बाले अहो चिन्तातुरकथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्य स कृष्णः क्वापि नो गता त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य शततं प्राणतोऽधिका। त्वया हूतस्तु भगवान् यातिनी च गृहेष्वपि सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासी ततो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविभौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठं तं करोसि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि गतादिद्वापरशान्तं महानन्देन संस्थिता खलु मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता तदा गया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयि मोचे पार्श्वे शुश्चैव रक्षतौ उपेक्षिता खलु मन्दे वृद्धौ जातौ शतौ तव तथापि चिन्तामुच्युत्वमुपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवां तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदन्विताशे जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेत् भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तय न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्तियुक्तमनस्कानं स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् तपोभिर्न वेदैश्य नेन ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्ति भक्त्या कृष्णा पुरस्थिता भक्तिद्रोहकराये च ते शीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दका अलं व्रतै अलं तीर्थै अलं योगै अलं मखै अलं ज्ञानकथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा श्रुतोवाच इति नादनिर्णीतं स्वयमात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्पसंयुक्तां नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारदधन्योषि प्रीतिस्ते वै निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधु मद्बाधादंसुदक्षिणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति तयो बोधय श्रुतुवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदागता तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चिच्चोत्थिता बलात् नेतैरणवलोकन्तोर्जृम्भन्तो सालसा बुभौ भगवल्परितौ प्रायः शुष्ककाष्ठश्रमाङ्गको शुत्सामौतो निरीक्षैव पुनः स्वापरायणो ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं एति च अहो निद्रागतं ज्ञाति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामाश भार्गवा व्योमवाणी तदैवाभून् मारुषे खिद्यतामिति उद्यमशफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थं दुष्कर्मा श्रेतुं समाचरा तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता न योगमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदोवाच नयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् योग्य भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया श्रुत उवाच तत्रोद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनितीर्थं तीर्थं विनिष्कृण्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचनं प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्थान्ये तु किं तस्तु पलायिता हाहाकारो महानाशि त्रैलोक्ये विस्मयावहा वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तियाना विरागाणां नोदतश्चत्तदा विरातोपायो नापरोस्तु इति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तद्गतं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टे निर्णयोक्तं दुराशतं ततश्चिन्तातुराशोऽथ बदरीवनमागता तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चया तावद्ददर्शपुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यः समाभास उवाच मुनिषत्तमा नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत्कुमारां पूर्वतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामि पूर्वजा तदा सदा वैकुण्ठनया हरिकीर्तनतत्परा लीलामृतसोन्मत्ता कथा मात्रैकजीवना हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचात् कालसमादिष्टा जरायुष्मान् बाधते येषां भ्रूभृङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निबद्धतौ सद्यो यत्कृपाता पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह
अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीनै दयापरैः श्रीरैरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमच्युतम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानाविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नता कुमारा ऊचु मां चिन्तां कुरुते वर्षे हर्षचित्तं हर्षं चित्ते समावहा उपाय शुभसाद्युत्तरा वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योषी व्यक्तानां शिरोमणि सदा कृष्ण श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्कर कविचित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा हरिर्षिभिर्वहवो लोके पन्था न प्रकटीकृता समसाध्यस्यते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधका पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचाचु यत्पुरा व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्यस्थिरचित्ता प्रसन्नति द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तदा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचका सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापशतु गीता शुकादिभिः भक्तिगानाविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव ज्ञानवीरागसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिदिनं तथा क्रीडां करिष्यति नारदुवाच वेदवेदान्तघोषयिष्य गीतापाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्गं तदा श्रीमद्भागवतालापत्तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थश्लोके श्लोके पदे पदे छन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो भोगदर्शनाविलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागतवत्सला कुमाराऊचु वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती यथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति आमूलाग्रं न न स्वाद्यते यथा च भूयाशं पृथग्भूता फले विश्वमनोहरा यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्नैश्वादायोपकल्पते पृथग्भूतमितद्गव्यं देवानां वृषवर्धनं इक्षूणां मध्यान्तं सर्कराव्यापतिष्ठति पृथग्भूजा भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदशुष्णास्ते गीतायापि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यते ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकाश्रमनिबिधं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो वादरायण तते विस्मयक्येन यथा प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं श्रीनारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषसेकमुखगीतकथैकमाना प्रेमप्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारो ज्ञानं तदान्धकारो नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः।